बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा होगा कैप्रिकॉर्न के लिए, जो कि शुरू होगा 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के दरमियान। और अगर आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे पेज लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यूट्यूब के नीचे नंबर दिए हुआ 0307932594 हमज़ा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला डिस्कस कर लें। यही एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपके असेंडेंट में मून है और आपका अपने घर में किसी किस्म की स्केयर नहीं है, किसी किस्म का नेगेटिव पन नहीं है, और पहले का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है और एक पॉजिटिव दिमाग, प्योर कैप्रिकॉर्न पन आपके अंदर होगा। प्योर संजीदगी के साथ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल के साथ अपना हफ्ते का स्टार्ट करेंगे। और पहले का लॉर्ड जब तीसरे के साथ जब जाता है तो आप उठे इंटेलेक्चुअल में चले गए, आपका दिमाग उठा पढ़ाई की तरफ चला गया, अपने दिमाग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इल्म हासिल करने का शौक़ होगा, इल्म की जस्तजू होगी, दूसरे शहर में जाके तालीम करेंगे, अंदाज़े बयान ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होगी, अज़ार ख़्याल ज़रूर करेंगे, तकरीर करेंगे या कोई ना कोई लिख के करेंगे या किताब लिख के, गाना गा के भी आप अज़ार ख़्याल करेंगे। सफ़र में खुश रहेंगे, बहन भाइयों के साथ घूमेंगे, तफरीह करेंगे और मुसीबत के वक्त बहन भाइयों की मदद भी करेंगे, उनको नसीहतें भी करेंगे और सैर व सियाहत भी करते हुए नज़र आते। तो स्टार्ट आपका ठीक ठाक हो रहा है आपका। और ये 31 है और पहला घर आपका सोचने का अंदाज़ आपका बहुत बॉर्न नेचर होगी, एटीट्यूड एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा और बॉर्न नेचर होगी आपकी। एडजस्टमेंट किसी भी हालात में होगा, अपने एडजस्टमेंट कर लेंगे, किसी किस्म का कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा, कोई क्विक टेम्पर नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, सेल्फिश नहीं होंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, स्टबर्न नहीं होंगे, ज़िद्दी सरसरापन आपके अंदर नहीं आएगा। बड़े सोच समझ के फ़ैसले करेंगे, अपने रुके हुए कामों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे और जितने भी पेंडिंग काम हैं अपनी ज़ात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। जहन बहुत काम करेगा, फ्रेश माइंडेड होंगे, हर चीज़ को तेज़ तेज़ करके अपने काम को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड मून आपके क्यूरियस में, दूसरे घर में सेकंड एंड थर्ड को, और दूसरे का लॉर्ड भी तीसरे घर में बैठा है तो अपनी इल्म का इस्तेमाल करके तो पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। जैसे आप दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है, इल्म हासिल करने के लिए राहें तलाश करना, तलाश करना, ख़ुद अपनी मेहनत से मशहूर होना, तालीम सीखने को की तरफ रहना, कोई नई चीज़ सीखना, मुख्तलिफ़ मज़ामीन पे तहक़ीक़ करना, गूगल करना, अपना वो भी रिसर्च करना आपको अच्छा लगेगा। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंट, मशीर, ये बहुत एक्टिव होंगे, बहुत होंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ बड़ी शफ़क़त से, नौकरों के साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आएंगे, अपना कमाया और पैसा खर्च करेंगे किस पे, सफ़र पे, और बड़ी राहत फील करेंगे और बड़ा इन्जॉय करेंगे। और घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाना, गाने गाना, मौज मस्ती करना, ये 2 दिनों में आपको काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे हैं। दूसरा घर आपकी आमदनी का है, कुछ न किसी तरफ से पैसे ज़रूर आएंगे, आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और आपको ससुराल की तरफ से भी कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, चेहरा मेरा बड़ा संजीदा होगा और आपको बड़ा कह लें कि एक वज़ाक़ता के साथ आप बोलेंगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छा बिहेव करेंगे वो टीचर, वकील, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक शेयर वाले। जो सिकटें कम हो जाएंगी, आप नशा कम कर देंगे, फिनंशियल एडवांटेजेस आपको ससुराल से मिल जाएंगे। यू नो हाउ टू टॉक, बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे और राइट एयर, राइट आई का आपको ख्याल करना होगा। तो पानी ज़्यादा पीते हैं, मशरूबात की तरफ आपकी तो जो ज़्यादा रहेगी। कोई एग्रीकल्चर लैंड की तरफ से भी पैसे आ जाएंगे, या कोई फ़िश पॉन्ड है या उसको भी आप कोई ना कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद आपका 4, 5, 6 मून, सैटर्न, राहु आपके तीसरे घर में
اور یہاں پہ تیسرے کا لارڈ 7ویں گھر میں ہے، تو یہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو یہ بہت پازیٹیو اس وقت آپ کو یہ دن ہوں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا۔ جب بھی تیسرے کا لارڈ 7ویں جاتے ہیں تو دوسروں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف کشش رکھتے ہیں، آپ کو سپورٹ کریں گے، اپنا پیسہ دیں گے، آپ کو ساتھ کام کریں گے، شاندار قسمت، گفتار اور دوسروں کو متاثر کرنے کی ادا کچھ ایسی ہوگی جس سے آپ کو معاشی فائدہ پہنچنے میں ہوگا، وہ لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور پیسے دیں گے، یہ لیں میرے ساتھ انویسٹ کریں، شراکت داری کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اور اس کمال شراکت داری میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسروں کا کام بہت ایمانداری سے کریں گے، آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہو، بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا نا اس کا پازیٹیو، جوپیٹر کی ٹرائن اور یہ، بٹ یہاں پہ جو راہو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو شکی مزاج کرے گا، تھوڑا سا آپ کو 2 نمبری کرانے کی کوشش کرے گا، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ تھوڑا سا ڈاج دیں گے، لیکن پھر جوپیٹر کے کرنے یار یہ کام نہیں کرنا، کنٹرول، اور آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہاں پہ گلا خراب ہوگا، سیٹرن اور راہو آپ کو کوئی نہ کوئی وائرس جس کی وجہ سے آپ کو فلو ہو جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا، ووکل کارڈز بیٹھ جائیں گے، آواز نہیں نکلے گی، کندھوں میں بہت درد ہوگا، آپ کے گلے میں پین ہوگی، تو اس چیز کا آپ کو بہت خیال کرنا۔ آج کل ویسے بھی فلو آیا ہوا ہے، تو آپ لوگ زیادہ کیپریکون افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ رات مبشر لقمان صاحب سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے تھے میرا گلا پکڑا ہوا بہت زیادہ، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے تیسرے گھر میں اس وقت مون، سیٹرن اور راہو ہے، تو یہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خیر یہ بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح کیپریکون گلے کی خرابی کی وجہ سے پرابلم میں آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے، صافی حضرات یہاں پہ بہت تیز ہوں گے، چلاک ہوں گے، اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے، اور یہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے وہ ٹرانسپورٹ کے بزنس والے، وہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے، یہ بڑا اپنا کریں گے۔ اس کے علاوہ مڈل ایجوکیشن میں آپ کو کافی آپ کا ایم کیٹ اور یہ اس طرح کے پیپر اوپر آتے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹرب رہیں گے، بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، جلد بازی نہیں کرنی، اسپیلنگ کا خیال کرنا، گرامر کا خیال کرنا، اور جلد بازی میں اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کنٹرول کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے کہ وہ کیڑے مارتے رہیں، وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ گلوکار اور اداکار ان کا گلا خراب ہوگا، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور مارکیٹنگ وربل ایکسپریشن کے لوگ کمال کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے 4 پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیپریکون دس از دا بیسٹ ٹائم، صرف اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بہت نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔